Doon na tay mga pangutana diri karon. Natay pangutana diri, taas-taas niya ang pangutana pero anam-anamon tali og tubag. Okay? So ang iyang pangutana diri matud pa niya, human na banhaw si Jesucristo 40 dias pa siya sa yuta, wa na gyud siya nagsabadista. Sa to pa, uyon siya nga si Ginoong Hesus sa badista. Galing lang human siya namatay, unya na banhaw, wala na siya nagsabadista. So, nag-change principle si Jesus Christ. So, sa ato pa, buti pasabot sa wala pagilansang ni si Kristo sa krus. Nagbantay si Kristo sa adlawng igpapahulay. Pero, human siya namatay, nabanhaw, wala na siya nagbantay sa adlawng igpapahulay. Muna yung punto sa iyang pangutana. Mabasa daw na sa Buhat, Kapitulo 1, versikulo 3. Matod pa niya. Busa si San Pablo usab unang adlaw na nagpikas-pikas na sa tinapay or nagmisa, Buhat 20, versikulo 7. Busa gisulti kini siya sa Hebrew, Kapitulo 4, versikulo 6 hangtod sa 9, nga naay may laing adlaw na ang Sabbath, meaning dili na mao gihapong adlaw. Gisupak na nila kamo si Anas o si Caiphas, kay gani si San Pedro mikaon na magpork og miinom Buhat 11:3. Kanindot ni nga mensahe, no? Lagi na sa Biblia, bantay magwa ha. Lagi mga bersikulo ba? Okay. Kay si Jesus mikaon man pod og minom og giakusahan ninyo nga laog og palahubog, sumala sa Mateo 11:19. So sa ato pa, si Kristo human kuno na banhaw, kuno inon tanag kuno kay iyaha pa man presentation. Sumala sa Buhat 1:3, wala na nagsabadisa. Sa ato pa, Domingo ng adlaw ipapalay ni Kristo, likaon na siya baboy, nagpalahubog na si Kristo. So man yamot pasabot. Kay di na siya 70, di na siya Adventist, di na siya Sabadista. So, ang iyang prinsipyo nausab na, na change na, nabalhin na ang pagkamao ni Kristo. Okay? Busa si San Pablo matud pa niya nagmisa Domingo na. Sumala sa Buhat 27, bantay magdi mabasa. Okay. So gisulti po sa Hebrehanon 4:6 hangtod sa 9 nga nagtudlo og laing adlaw ang igpapahulay. Bantay man pug dili mabasa. Daghana bersikulo oy. Og si San Pedro mismo nikaon na og baboy. Sumala sa Buhat 11:3, bantay ka man lang gyud di mabasa. Pastilan nimo. Muna na kanindot ni karon. Daghang kitag bersikulo pero di ambot lang. Di na po ko mingon nga di mabasa pero ato ni pambasahon karon kay base day tinuod mabasa, no? Kay si Jesus mikaon naman pod og miinom og baboy, mikaon og baboy miinom og bino, nga giakusahan nga palahubog na. Sumala sa Mateo 11:19. Ops, careful ka. Kaya naniid ko si muhang logic. Mateo 11:19, wala pa namatay si Kristo, ana. Nya ingon ka, human namatay si Kristo, di pa siya nagsugod og nagbantay Domingo, nikaon og baboy, nag-inom. Nya karon Mateo 11:19, nagsugod na din si Kristo pagkapalahubog. Naunsan man mo eh. So duda ko, hubog ka ba pagsulat nimo ani, pasaylo ako ha. Ang texter nato gikan sa 2486066. Okay? 2486066. So mao na rin na ang ato ang kuan. Texter nato karon. Okay, so sulayan nato mga higala. Unahon nato ning giingon nga human na banhaw si Kristo 40 dias pa siya sa yuta, wa na gyud siya nagsabadista. Sumala sa mabasa sa Buhat 1:3. Okay? Sa Buhat 1:3, sugdo na to sa 2. Kaya di man na mataon ng 3 o walay 2. Okay. Hangtod sa adlaw, versikulo 2. Hangtod sa adlaw sa pagkabanhaw, kaniya paingon sa langit,
tapos siya makahatag og mga tugon pinagi sa Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles nga iyang gipili. Tapos sa iyang pag-antos kanila mipakita siya nga buhi pinaagi sa daghang mga pagpamatuod nga nagpakita ngadto kanila sulod sa kapatan kaadlaw og nagsulti kanila mahitungod sa gingharian sa Dios. Paminawan ninyo ha. Wala na kuno nagsabadista si Kristo human siya nabanhaw. Nabasa ba? Nga human siya nabanhaw, 40 dias siya naglakaw-lakaw sa kalibutan. Nagdomingo na siya, nagkaon na siya baboy, nagpalahubog na siya. So, saan taman ni karon? Wa man mabasa. Mao na din ha karon. Mao na ingon nga inyong gibutang-butangan si Kristo. Grabe ka fake news. Ultimo si Kristo inyong buhatan og fake news. Unya inyo pag yung ipasangil nga kuno nabasa sa Buhat Kapitulo 1 versikulo 3, which in fact wala nabasa. Dili mabasa mga kaigsuonan. Ang gisulti din hikapatan kaadlaw. Nagsulti kanila mahitungod sa gingharian sa Dios. Take note ha. Si Kristo 40 dias nagkapatan kaadlaw, nagpamatuod, bantay ha, nagpamatuod, nagpakita sulod sa 40 kaadlaw mahitungod sa gingharian sa Dios. So ang iyang lifestyle, ang iyang pagkinabuhi, ang iyang ginawali sumala mahitungod sa gingharian sa Dios. So tan-aw nato og unsa nang gingharian sa Dios. Domingo bang adlaw igpapahulay didto? Naabay gitugot nga pagkaon og baboy sa gingharian sa Dios? Naabay paghubog-hubog sa gingharian sa Dios? Ato nang tubagon kaigsuonan. Kay grabe nga pasangil. Human kuno si Kristo na banhaw. Ha? Nagbantay na siya Domingo, di na Sabado. Nagpalahubog na si Kristo. Og sumala pa sa nabasa kuno sa Buhat 1:3, si Kristo mukaon na og baboy. May hinungdan nga si San Pedro, nikaon na pog baboy. Si San Pablo nagbantay nagdomingo. Si Pedro ug si San Pablo nagpalahubog na pod. Pastilan pa ita. So, bantay ha. Sulod sa 40 dias, sabta ninyo in between the lines, si Kristo nagpamatuod. Si Kristo nagpakita sulod sa 40 kaadlaw mahitungod sa gingharian sa Dios. So ang iyang kinabuhi, ang iyang lifestyle mahitungod sa gingharian sa Dios. Ang iyang ginawali mahitungod sa gingharian sa Dios. Unya di na din na sabadista. Nga ang Seventh-day Adventist karon, ang kampanya sa Seventh-day Adventist Church, sumala pa sa Mateo 24:14, ang iwali ang maayong balita mahitungod sa gingharian sa Dios. O ang maayong balita mahitungod sa gingharian sa Dios, mauning 28 katima nga ginawali sa Seventh-day Adventist Church. Ang lifestyle sa mga katawhan sa Adventista del Séptimo Día nagpamatuod. Ang lifestyle sa mga katawhan sa Seventh-day Adventist Church members nagpakita. Ang sinultihan sa mga katawhan sa Seventh-day Adventist Church nagsulti mahitungod sa gingharian sa Dios. Sama kang Kristo. Gikan sa linihukan, batasan, pinulungan, sinultihan, pulos nagwali mahitungod sa gingharian sa Dios. So ano mo ingon mo nga nagbantay siya Domingo, mukaon na siya baboy, sulod sa 40 dias, but niya pasabot sa gingharian sa Dios, gitugot ang pagkaog baboy. But niya ipasabot sa gingharian sa Dios, Domingo ng adlaw igpapahulay. But niya ipasabot sa gingharian sa Dios, palahubog na ang mga tao dito, pastilan. Tanaw na to, Lucas 4:16. Lucas 4:16. Nagkanayon.
Og siya miabot sa Nazareth, diin dito siya nagtubo, og sumala sa iyang nabatasan, siya misulod sa sinaguga sa adlaw nga igpapahulay, og siya mitindog aron sa pagbasa. So ang batasan diin ni Kristo kada Sabado naa sa sinaguga. Ang batasan ni Kristo. So manay batasan ni Kristo ha? Batasan gani built-in sa iyang pagkamao. Built-in sa iyang pagkatao. Karon matud pa nimo ang batasan ni Kristo nausab. Human siya nabanhaw. Ato paminawon si San Pablo kung muuyon ba si San Pablo sa imong logic nga human si Kristo nabanhaw, nagbantay na siya Domingo, nausab si Kristo. Sumala sa Hebrehanon 13:8, matud pa ni San Pablo, si Kristo, si Hesus Kristo, mao sa gihapon, kagahapon, og karon, og hangtod sa kahangturan. Oy, di man uyon si San Pablo sa imong statement? Ingon ka si Kristo nag-change. Ingon ka si Kristo sa una sa Batista, karon di na. Ingon ka si Kristo sumala sa imuhang aligasyon, pero ulo dili mabasa sa Buhat 1:3 nga si Kristo nausab. Di na mao. Kaniadto nagbantay Sabado, karon Domingo na. In which matud pa ni San Pablo sumala pa sa Hebrehanon 13:8, si Hesus Kristo mao sa gihapon, kagahapon og karon og hangtod sa kahangturan. So wala ma-change si Kristo. Mali ang imuhang aligasyon. Mali imong theology nga si Kristo nag-change. Sumala pa sa Juan 8:56, 57, 58. Kinsa si Kristo kaniadto? Kaya matud pa ni San Pablo, si Kristo maora gihapon kaniadto, maora pod siya karon, maora pod siya sa umalabot. So kinsa di ay si Kristo kaniadto? Atong basahon. Basta kay sa nabasa nato si Kristo sa Batista. Batasan niya kada Sabado mosulod sa sinaguga. Lucas 4:16. So kinsa siya kaniadto? Sawa pa siya magpakatawo sa kalibutan. Juan Kapitulo 8, 56, 57, 58 nagkanayon. Ang inyong amahan nga si Abraham nalipay nga siya makakita sa adlaw sa akong pag-anihi. Og siya nakakita niini og nagsadya. Og ang mga Hudiyo miingon kaniya, wala pa man gani makalim-an katuig ang imong katigulangon og nakakita ka na kang Abraham. Si Hesus miingon kanila, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo nga sa wala pa si Abraham, mauna ako. Oh, sa wala pa mataw si Abraham, naa na si Kristo. Naa na siya dito. Ngano man, siya mao ang matuod nga Dios. Siya si Lord God. Siya si Lord Jehovah. Siya si Jehovah. Si Kristo mao ang Diyos. Sa wala pa mataw si Abraham, naa na siya dito. Mao nang sa Malakias Kapitulo 3, versikulo 6. Kay ako si Jehovah, walay pagkabalihin. Busa kamo, o mga anak ni Jacob, wala mga ot-ot. So dinhi ato mabasa nga ang Dios nga mao si Jehovah, nga mao si Jesus Christ, walay pagkabalhin. Matod pa sa to ang texter, nabalhin from Sabbath keeper to Sunday keeper si Kristo, in which dili mao ang gisulti sa Biblia. Kay ang Dios walay pagkabalhin. Sa to pa sa wala pa si Abraham, nana si Kristo. Ang batasan ni Kristo sa wala pa si Abraham, mao na to. Kay batasan gud, walay pagkabalhin. So ang batasan ni Kristo, kada adlaw ipapahulay, mopahulay gid siya.
Mupahulay gyud si Kristo sumala siyang nabatasan. O kanang batasan ni Kristo sukat pa sa wala pa si Abraham, nakita na ni Abraham, gisundog na ni Abraham kanang nga batasan ni Kristo. Genesis Kapitulo 26 versikulo 5 matud pa nagkanayon. Kay nagpatalinghog si Abraham sa akong tingog o gibantayan niya ang akong tulumanon, ang akong mga sugo o ang akong mga pamatasan o ang akong mga balaod. Unsay gibantayan ni Abraham? Matud pa ni Kristo, ang akong tingog, ang akong tulumanon, ang akong mga sugo o ang akong pamatasan. Sa to pa si Abraham, Sabbath keeper. Naturalmente, wa pa may Domingo sa una nga adlaw ang ipapahulay. Wa pa may Katoliko panahon ni Abraham. Wala pa'y Constantino nga nag-imbentog Domingo nga adlaw ang ipapahulay sa panahon ni Abraham. So, sa panahon ni Abraham, ang iyang nakitaan nga nagbantay adlaw ang ipapahulay Sabado, mao si Kristo. Nakitaan niya ang batasan ni Kristo nga kada Sabado mopahulay. Mo hinungdan nga si Abraham mipahulay pud sa adlaw Sabado. Ang batasan ni Kristo gisundog ni Abraham. Ato ta sa panahon nga nagpakatao si Kristo sa kalibutan. Gibasa nato ganina Lucas 4:16. Ang batasan ni Kristo kada Sabado mosulod og balay alampuanan. So manay batasan ni Kristo. Ang batasan sa mga apostoles, unsa man pod? Buhat Kapitulo 17, 1, 2, 3, o 4 nagkanayon. Now when they had passed through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica, where there was a synagogue of the Jews. Then Paul, as his custom was, went into them, and for 3 Sabbaths reasoned with them from the Scriptures, explaining and demonstrating that Christ had to suffer and rise again from the dead, and saying, "This Jesus whom I preach to you is the Christ." And some of them were persuaded, and a great multitude of the devout Greeks, and not a few of the leading women joined Paul and Silas. Ang mga apostolis ay sumala sila na batasan. Musulod sila kada Sabado sa sinaguga. Ang uban mingon, okay, nagwali man sila. So unsa ilang giwali? Ilang giwali nga di na Sabado, Domingo na? No. Ang ilang giwali mahitungod kang Kristo, kay ang ilang conflict sa mga Hudiyo ug sa mga apostolis dili Sabado. Ang ilang conflict si Kristo. Ang mga Hudiyo dili sila mutuo mahitungod kang Kristo. Samtang ang mga apostolis nituo mahitungod kang Kristo. Pero sa pagka-Sabbath keeper, pareho sila. So nanulod sila sa mga sinaguga, sumala silang nabatasan kada Sabado, dili kay koreksyonan ang mga Hudiyo nga mali ang pagbantay ninyong Sabado kay Domingo na dapat. Ang pagsulod nila mao ang pagpailaila nila kang Kristo. Sa ato pa, nagbantay kang Sabado, unya wala kami tuo kang Kristo, mali ka. Sama ra pod sa nituo ka kang Kristo, unya wala ka nagbantay Sabado, mali gihapon ka. Ang gusto ipasabot sa mga apostolis, magbantay mo Sabado, magtuo pod mo ni Kristo nga personal nga manluluwas. Motuo mo ni Kristo nga personal manluluwas, magbantay pod mo adlaw Sabado. Munay buot ipasabot ni San Pablo. Og matud pa sa record, sumala sa ilang nabatasan. Okay? Si Abraham ang iyang batasan kada Sabado, mosulod sa kopya kang Kristo. Nga si Kristo kada Sabado, mosulod sa sinaguga. Ang mga apostolis, ang ilang mga batasan kada Sabado, mosulod sa sinaguga. Busa matud pa ni Kristo sa Juan Kapitulo 17 versikulo 5. O karon amahan, pasidunggi ako diha uban gayod kanimo, nianang katungdanan nga gihuptan ko kaniadto uban kanimo sa wala pa ang kalibutan. Sa to pa si Kristo nag-exist ng daan.
Sawa pa matukod ang kalibutan. Ang batasan ni Kristo mauna na. Dito sa langit palangdaan si Kristo. Iyang batasan mauna na. Walay pagkausap. Matud pa ni San Pablo, si Kristo sukat pa kaniadto karon og sa hangtod sa kangturan. Maura gihapon walay pagkabalhin. Asa man mo anang doktrina nga si Kristo nabalhin. Kaniadto Sabbath keeper karon di na. Ang Biblia nagsulti wala siya mabalhin. Sukad pa kaniadto. Sukad pa kaniadto, Henesis Kapitulo 2, 1, 2 ug 3, og nahuman ang mga langit ug ang yuta ug ang tibuok nga panon kanila. Og sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo og mipahulay siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyang nahimo og gipanlanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito. Og nagbalaan niini tungod kay kiniini mipahulay siya gikan sa tanan niyang buhat nga gibuhat og nahimo sa Dios. Si Kristo dayang batasan sukad pa sa una kada Sabado mo pahulay. Nabasa o. Og hangtod karon mao gihapon iyang batasan niya. Isaiah 56 versikulo 6. Matod pa, ingon man usab ang mga dumuluong nga makigtipon sa ilang kaugalingon kang Jehova aron sa pag-alagad kaniya ug aron sa paghigugma sa ngalan ni Jehova aron mahimo nga iyang mga alagad ang tagsa-tagsa nga nagabantay sa adlawng igpapahulay gikan sa pangpanamastamas niini og nagpadayon sa hugot gayod sa akong tugon. Kinsay pabantayon sa adlaw ipapahulay? Mga hintil o mga dumuluong. Ang mga dumuluong magkigtigom. Kita mga hintil ta. Hangtod karon gusto ni Kristo magbantay gyapon tag adlaw ipapahulay. Kay bisan pag mga hintil nag-awhag si Kristo nga magbantay sa adlaw igpapahulay. Karon o hain naman si Kristo. Tuwa sa langit. Nagpromise si Kristo nga muanhi ko. Muanhi sa kalibutan. Juan 14, 1, 2 ug 3. Kinahanglan dili magkagool ang inyong kasing-kasing. Sumalig kamo sa Dios og sumalig usab kamo kanako. Sa balay sa akong amahan anay daghang puyanan. Kun wala pa, moingon ba unta ako kaninyo nga muadto ako aron sa pag-andam og luna alang kaninyo? Og sa makaadto na ako og makaandam na akong luna alang kaninyo, muani ako pag-usab o pagadawaton ko kamo nganhi uban kanako aron nga diin gani ako ato usab kamo. Higalag mga pinangga kong kaigsuonan. Inyong nabati nga si Kristo naa siya sa gingharian sa mga langit. Nana siya sa bag-ong langit ug sa bag-ong yuta karon. Nana siya sa langit karon nga moabot ang panahon nga mauna ang iyang ipresentar nga iyang ipuli sa karaang yuta tawgon og bag-ong langit ug bag-ong yuta. Naa dinha ang gingharian sa Dios. Sa Buhat Kapitulo 1 versikulo 8 hangtod sa 9, sa pagkayab niya paingon sa langit. Nagkanayon, apan kamo magadawat hinon og gahom sa diha nga makonsara na kamo sa Espiritu Santo o kamo mauunya ang akong mga saksi sa Jerusalem o sa tibuok Judea o Samaria o hangtod sa kinatumyan sa yuta o sa nakasulti na siya niini samtang nagtanaw sila na isa siya sa kitasan o gibayaw sa kapanganod hawa sa ilang mga mata. 10 ug 11. O samtang nagatutok pa sila sa langit, ang mga apostoles ba, na nagpaingon siya sa itaas, tanawa, doon ay tupad kanila nga duha ka tawo nga nagbistig maputi og miingon kanila, mga taong Galileanhon, ngano nagatindog man kamo dinhi og nagatutok sa langit, kining maong Hesus. So ang subject matter si Kristo. Kining maong Hesus nga gikuha gikan kaninyo ngadto sa langit
mubalik ra gihapon sa maong paagi nga sama sa inyong nakita sa iyang pagsaka sa langit. So the same Christ will come again. Katong Kristo nga sukat pa kaniadto Sabbath keeper, katong Kristo nga karon Sabbath keeper, ang Kristo pod nga moabot Sabbath keeper lang gihapon, problema ni sa mga Sunday keeper karon. Kaya mobalik si Kristo sa maora gihapon nga paagi. Maora gihapon na iyang pagbalik. Siya ra gihapon. Tama ang giingon ni San Pablo nga si Kristo maora gihapon kaniadto karon og sa umalabot. Maora gyud. Wala gyud kakalainan. No? Isaiah 66:22 ug 23. O sige sulti dinhi. Kay ingon nga ang bag-ong mga langit ug ang bag-ong nga yuta nga akong pagabuhaton magapabilin sa akong atubangan, mingon si Jehova, mauman magapabilin ang inyong kaliwatan ug ang inyong ngalan. Og mahanabo nga gikan sa bag-ong pagsubang sa bulan hangtod sa usa o gikan sa usa ka adlawng igpapahulay hangtod sa usa, ang tanan nga katawhan manganhi aron sa pagsimba sa akong atubangan, miingon si Jehova. Unsay adlawng igpapahulay sa langit? Adlawng Sabado. Magpadayon bang adlawng igpapahulay sa langit? Yes, magpadayon. Problema ni karon kung naanad kag Domingo ang adlawng igpapahulay, pag abot sa langit, Sabado di ay. Basi makigdebate gyapon ka didto. Problema kayo. Makigdebate pa ka basi abot sa langit, imo pang hagiton ang mga manulunda. Akong pamatud-an nga Domingo ng adlawng igpapahulay, pagsulay. Sa ato pa buti ipasabot, doon na pa'y CFD sa langit. Sa akong tanaw, kung mao ning prinsipyo ni sa bagong langit, sa bagong yuta, adlawng igpapahulay na. Walay CFD dito makitaan sa langit. Kung naamang galing CFD dito, nga inyong makitaan sa langit, Adventista na. Oo. Kung doon ay CFD inyong makitaan sa langit, Sabbath keeper na. Dili na Sunday keeper. Mo na nga karon pa ng daan mga CFD, bantay na tadaan og adlawng igpapahulay. Kaya di ni madag debate, oy. Ingon mo, way nakapildi ninyong debate. Sige, padayon mo ng inyuhang doktrina nga Domingo adlawng igpapahulay. Pero sa kamatuoran, di ninyo mapildi ang kamatuoran nga sa bagong langit ug sa bagong yuta, adlawng igpapahulay magpadayon. No? Di madag debate, oy. Muna nga pag tuon na mo daan og bantay Sabado karon, kay pag abot sa langit, ang ato ditong bantayan, adlaw gihapong igpapahulay. Pinadayag 21, 1, 2, 3 ug 4 matud pa. Og unya nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug usa ka bag-ong yuta. Kay ang unang langit ug ang unang yuta mga hanaw naman, ug ang dagat wala na. Og nakita ko ang balaang syudad, ang bag-ong Jerusalem, nga nanaog gikan sa langit, gikan sa Dios. Gitagana maingon sa usa ka pangasawunon, nga gidayan-dayanan alang sa iyang pamanhunon. Og nadungog ko gikan sa trono, ang usa ka dakong tingog nga nag-ingon, tanawa ang pagtulunan sa Dios, ana uban sa mga tao, siya magapuyo ipon kanila, og sila mahimong iyang katawhan, og ang Dios gayod, mao ang makig-uban kanila og mahimong ilang Dios. Og ingon, iyang pahiran ang tanang luha gikan sa ilang mga mata. Og ang kamatayon wala na, og wala na usab unyay pagminatay, ni paghilak, ni kasakit, kay ang unang mga butang nagapangagi na. So dito sa langit, bagong yuta, lunlon kalipay, lunlon kalinaw. So dito sa langit, wala na isamok, wala na debate. Wala na debate ay dito, oy. Linaw na ang langit. Muna nga, nanganda mong debate dire, pamatudan ninyo nga Domingo adlaw igpapahulay. Pag abot sa langit, di na ninyo na magamit. Kanan yung mga referensya nga mabasa sa encyclopedia, di na ninyo magamit sa langit, oy. Kaya nga naman, ang langit malinawon, gugma, bantay nagsabado, di na mo kaog baboy. Sige mo waling ang baboy ipakaon, pag abot sa langit di na ipakaon. Si Kristo sumala pa sa mabasa kaganina,
40 dias, paminaw ha, 40 dias si Kristo, human na banhaw, nagpamatuod, nagpakita, nagsulti, mahitungod sa gingharian sa mga langit. Ngano, ingon ka di na siya sabadista, wala siya nagbantay Sabado. Ngano, buti pasabot sa bagong langit, sa bagong yuta, Domingo ng adlaw ipapahulay? No way! Dili na mao. Mali. So sa ato pa, bisan pa human si Kristo na banhaw, ang iyang pagpamatuod, ang iyang pagpakita siyang kinabuhi, o ang iyang pagwali, may tungo sa gingharian sa mga langit. Ang gingharian sa mga langit, nagpamatuod nga dili mo kaog baboy. Ang gingharian sa mga langit, nagpamatuod nga dili Domingo ang adlaw igpapahulay. Mauna nga sa Ginoong Hesus sa Pinadayag 11 versikulo 12, matod pa niya, unya nadungog nila gikan sa langit ang usa ka makusog nga tingog nga nag-ingon kanila, saka ka mo ngari. Saka ka mo ngari mga CFD, saka mo sa langit. Mga CFD, saka na mo langit. O ang ilang mga kaaway nagtan-aw kanila sa pagsaka, sila nga sinapwang sa panganod paingon sa langit. Ang katong mga dili gusto mo bantay Sabado, isipon sa Dios nga kaaway nga nagtan-aw samtang nanaka ang mga linuwas paingog langit, ang mga Sunday keeper ming pudili mi manaka Ginoo kay dere rami kay musaka mi dina kabalo mi Sabado ang adlaw igpapahulay sa langit. Dere rami siyota kay sa yuta Domingong adlaw igpapahulay. O you see? Pag-ingon ni Kristo, saka ka mo nga rin, sa to pa, ipon tang tanan sa bagong langit, sa bagong yuta, mag-usat tang tanan, magpahulay sa adlaw ipapahulay. Dili Domingo ang adlaw ipapahulay sa langit. Kay kanang Domingo, dili na adlaw ipapahulay. Ang ga-declare anang adlaw ipapahulay, si Constantino o ang simbahang Katoliko ra, may nag-declare. Ang gi-declare sa Dios nga adlaw ipapahulay, Sabado, ikapito ka adlaw sa semana. Busa mga pinangga kung kaigsunan, matod pa ni Kristo sa kakamungari. Dito ta sa langit, tanaw na to dito. Gipaybalo na tangdaan nga sa langit, Sabado ang adlaw igpapahulay. So dinhi palandaan sa yuta, mga CFD nga naminaw, ikaw nga naminaw karon, magpahulay na tag-adlaw igpapahulay. Kaya nga naman, matod pa ni Kristo, ang anak sa tao Ginoo sa adlaw igpapahulay. Marcos 2:28, ang anak sa tao Ginoo sa adlaw igpapahulay. Kung Domingo ang inyong adlaw igpapahulay, kinsay inyong Ginoo. Kung dili Sabado ang inyong adlaw igpapahulay, kinsay inyong Ginoo. Para sa mga katawhan sa Dios nga ni accept ni dawat ni Kristo nga ilahang Ginoo, nagbantay silang tanan og adlaw igpapahulay. Ang uban maingon nga di man mo Christ-centered sa inyong mga wali, kinsay gaingon? Nagbantay mig Sabado tungod kang Kristo, kay si Kristo ang Ginoo sa adlaw igpapahulay. Ang anak sa tao Ginoo bisan pa sa adlaw igpapahulay. Dawata si Kristo dili lang kay manluluwas, dawata pod kay siya Ginoo. Lakip na ang iyang pagkaginoo sa adlaw igpapahulay. Okay mga higala, salamat kayo natay oras no. Salamat kayo sa Medidas Medical Center Incorporated. Salamat kayo sa tanang mga nurses, doctors, mga working staff, kang Dr. Saturnino Medidas, kang Mrs. Mary Ann Medidas. Salamat kay kaninyo. Og salamat po sa Custodio Convenience Store, kang Brother Libby, kang Sister Evelyn, Custodio sa mga kabataan. Sister Evelyn, kumusta na kanina? Sa na upgrade ni mo din na? Sa na improvement ni mo diya? Daghan ming gaampo para nimo, para maka-jogging ka na, makabaktas ka na, lakaw na punta, no? O niya, mukhaon na kagulay. Mayong pagpaminaw ni mo din na, ang Ginoo magpanalangin ka ni mo kanunay. Okay, so salamat po kayo sa Vijolis Balls and Nuts. Ang Ginoo magpanalangin kaninyong tanan. Sa Marlins Computers and Services, thank you very much kaninyong tanan. O sa Santiago Dulos Academy, dini sa Mateo Pantukan, Davao de Oro. O salamat po sa tanang mga pasyente nga nagagamit sa Thirizol o Renal Boost. Ang Ginoo magpanalangin kaninyong tanan. Thank you so much.
The Lord will bless you sa inyong panglawas. So, mag-Tyresol kada adlaw. Virus, maiwasan. Mga bakterya, maiwasan. Infection, maiwasan. Mga sipon, ubo, maiwasan. Gamit og Tyresol kanunay. Pangpalakas, pangpalig-on sa immune system. No? Mag-Tyresol. Para po sa mga, doon ay mga bato sa kidney, bato sa apdo, dili makaihi, doon ay mga problema sa tinai, di kalibang, naglibang, nagitom, sorry sa mga namahaw, o mga nanihapon. Inom mo og renal boost, katong magsakit ang tiyan perme, labi nagkanang sakit sa tiyan, bito dapit sa wala, inom mo og renal boost. So, kana, tag-as og blood sugar, take mo og renal boost. Mga digestive problem, inom mo og renal boost. Ang Ginoo magpanalangin kaninyong tanan. Okay, so thank you so much. Katong mga cancer patients, duhaan ninyo renal boost og Tyresol sa mga cancer patients. Okay, thank you so much mga higala. Ang Ginoo magpanalangin kaninyong tanan, ang Dios magauban. Og wala magitay oras, katong gusto mo salmot sa to ang programa, pwede mo musalmot 0917-115-7459. Okay, 0917-115-7459. Okay, wala gi oras, sa ngalan na lamang kanimo nga akong kapamilya o kan Jesus Christ. Nga may ato ang great provider, ako sabi inyong kapamilya, o nahimong ulipon sa pagwali sa aming balita, Pastor Israel Villaverde I. Magayon kanimo, samtang ang tao, muhilak makiglalis o makiglantugi, kana nagpasabot, nga wa pa siya kakupsi, sa iyang paglaom. Higala, daghang salamat sa imong pagpaminaw. Kami temporaryong manamilit apan padayon sa pagdapit kanimo sa pagpaminaw sa sunod nga mga sibya. Daghang salamat. Ang Dios magabantay, magalipay ug magapanalangin kanimo mao'y among pag-ampo. Nangandoy ka ba og dugang bunga og bulak sa imong mga pananom? Paspas ang paglambo sa mga dahon og kaligon sa mga sanga niini. Unsa pa ang imong gipaabot? Palit na sa Plus Ultra Plant Vitamin. Bitamina sa tanom nga makasigurado jud kang klaro ug adunay positibong epekto. Ayaw kalimot, basta foliar fertilizer. Piliya ang Plus Ultra Plant Vitamin. Mapalit sa pinakaduol nga tindahan sa agri-supplies sa inyong dapit. Ito na ba kamoy mga balatian sa inyong kalawasan? Sama sa thyroid problem, sakit sa baga, sakit sa kasing-kasing, dili makatulog, dili tama ang sirkulasyon sa dugo, nagatibugol nga mga dugo, high blood, diabetes, infection, sakit sa ngipon, sakit sa gums, anemia o guban pang mga balatian? Ayaw ka balaka, kay adunay solusyon nila ng tanan. Alian na ang pinakabag-o o pinaka-epektibong herbal capsule alang kanimo. Ang Tyresol Herbal Capsule. Balatian malikayan, kini ang solusyon nga mahimong himsog ang atong kalawasan. Alang sa dugang mga detalye, palihog kontaka kining mga numero 0917-1157-459 o sa 0946-6881-774. Basta pa niya, Deolat. Palit na mo. Mapalit sa musunod nga mga tindahan ug butika: Medidas Pharmacy, Custodio Convenience Store, Vijulis Bolts and Nuts, 4D and GM Enterprise sa Valencia City, Premier Drug Pharmacy, Genitolio sa Tagum City, Farm Care Pharmacy sa Banay-Banay, Advent Pharmacy sa Lupon, Davao Oriental, Veloci Store, Magadan Store, Virgie Dagoman Store sa Pagadian City, Abiho Iron Works sa Aglayan, Malaybalay City, NDC Account Office, Trendy Concept Boutique sa Panabo City, ug Evelyn Notarion Dry Goods Store sa Josefina, Zamboanga del Norte.